Hey guys, so we are back with another video. Today is Saturday. Napami karon sa Shore 2 Residence Tower 1 diri sa Pasay City. So for today's video guys is manguli nami kay Kaulion na gid mi. So ipakita na ko sa inyo ang overview sa among hotel guys. Ano ang overview sa Tower 1. Nice view. So guys, by the way, humana may breakfast. So nag-prepare namin sa mga gamit para biyahin namin padulong airport. So tara, let's go! So airport guys, magbaba nami from 16th floor. Let's go. So guys, naanami sa NAIA Terminal 3 departure. So time check is 12 noon. So kipakita naman itong Cebu Pacific. Okay, ito may magtambay. So mag-lunch kami guys. Let's go! Almost there. Time check guys, it's 2 PM in the afternoon. So magwiting magwiting din na midri sa may sa gate 120 ni guys. Kayo mong gibaktas. So guys, almost 1 hour among delay sa mong flight. Time check is 4:30 PM. So padulong namin sa mong mahiwagang airplane. Excited na gumuli guys.
this is it guys. Say goodbye to Manila. Kung na po mabalik dire, pagkan ako kwarta. So let's go to Davao guys. Sa tinda jud ko muli. So ang estimated time na abot mo dito is 1 hour and 30 minutes. So mag-alas 5 naman karon, so guaranteed na 6:30 ni maabot. Pero dili jud as in 6:30 ni maabot kasi dugdugangan para depende na sa dagan sa plano guys. Lupad pero ano, hindi ko dagat. Dagan ay. Lupad rin. Dagat mo. First time ko nakasakay ako guys sa Bupak na nagkan kayo po. Other planes may look like Air Asia. Pinagtutog alam sa ang airplane pero kanit 3 columns ni. See you later, Davao. Thank you po guys. Just arrived in Davao City guys. So time check is 7 PM in the evening. So na may karon sa akin guys. Francisco Pangoy International Airport. Almost 1 hour and 20 minutes of biyahe. Yay! Davao International Airport. See you later, Mati City. See you later, mga parindi. See you later, Masao Beach Resort. Gusto ang experience, Mark? Sa pagkadlaw na ito sa Ikuban. Hindi ko matingog. Kaya mo tingog. Speechless ka. Assignment din mo na. So guys, na namin sa labas sa airport. So mangita namin sa masakyan padulong Mati. So see you later! So guys, nako karon sa poblasyon, nagbulat ko sa akong sundo para ihatod ko sa Mumbalay. Okay, kinapod ko siya gihatod lain. At motor mi karon padulong sa balay guys. Ya magmotor na po ko paingon Masaw. So, sige lang, at least continue akong adventure karon. Grabe nga laag ni. So guys, niabot na ko sa Masao Beach Resort. Time check is 1 AM in the morning. Grabe, kapuyag biyahe oy. At least worth it akong pagsuri-suri guys. Kay back to reality na ni sunod adlaw. So mingaw na kayo diri kay katulog naman. So ang napay uban diri na ngaligo pa. Mo ni sa mo ni ang Masao Beach. Dindot kayong view oh. Kung nasuna sila ang dagat. Try surprise ato sila. Oh. Yo. Abot na ako, inom na pod. Gini ka na iPhone. Giran si Dibay no, katawa no. Mo ni Jun.